المين خلينا في ديورنا كاملين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour mes petits enfants, bonjour chers élèves. Après avoir vu l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe et après avoir su les règles qui régissent la conjugaison des verbes du premier et du deuxième groupe et après avoir réalisé, j'espère que vous l'avez fait, réaliser les exercices qui sont dans vos livrets. Aujourd'hui, on va essayer de savoir ou bien de reconnaître l'impératif présent des verbes du troisième groupe. Bien sûr, l'objectif de ce cours-là est de conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Vous êtes prêts? On y va. On va commencer par un rappel. Le troisième groupe comprend tous les 10 verbes irréguliers, ça veut dire qu'ils n'ont pas de règles précises, qui n'ont pas la même forme, qui ne sont ni dans le premier ni dans le deuxième groupe, ainsi que le verbe aller. Le verbe aller aussi, c'est un verbe du troisième groupe. On peut les classer selon leur terminaison. Il y a des verbes qui se terminent en IR, comme courir, mourir, ou bien ouvrir, offrir, et d'autres. Il y a aussi des verbes qui se terminent en RE, comme attendre, prendre, ou bien mettre. Et il y a aussi des verbes qui se terminent en WAR, comme voir, savoir, pouvoir et autres. Bien sûr, il y a d'autres verbes. Regardons ces exemples ici. La première phrase. Ayant un comportement responsable sur la route. Ayant un comportement responsable sur la route. Avoir un comportement responsable, c'est-à-dire respecter les règles de la sécurité routière. Deuxième phrase. Allant lentement à l'approche d'un barrage de police. Allant lentement à l'approche d'un barrage de police. Vous regardez bien sûr dans l'image un barrage de police. Lorsqu'on arrive devant un barrage, il faut ralentir. Troisième phrase. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Les papiers, bien sûr, de la voiture. On ne peut pas prendre une voiture sans papier. On risque de faire une grave erreur de ne pas porter avec nous des papiers de la voiture. On risque de s'arrêter devant un barrage de police et on va subir de lourdes sanctions. Quatrième phrase, sois prudent quand il pleut. Sois prudent quand il pleut. Ici, on a une image, bien sûr, des voitures qui roulent sur l'autoroute et le temps est pluvieux. Il faut être prudent quand on roule dans de telles conditions. Faites attention aux piétons quand vous roulez en ville. Faites attention aux piétons quand vous roulez en ville. Quand on est en train de rouler dans une ville, il faut faire attention aux piétons.
Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir sur la route? Qu'est-ce qu'il faut avoir sur la route? Oui, il faut avoir un comportement responsable. Il faut avoir un comportement responsable. Et comment on doit rouler à l'approche d'un barrage de police? Comment on doit rouler à l'approche d'un barrage de police? Réfléchissez bien. Oui, à l'approche d'un barrage de police, il faut rouler lentement. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit avoir avec nous en roulant? Qu'est-ce qu'on doit avoir avec nous en roulant dans une voiture? Eh bien, on doit avoir nos papiers. Il ne faut pas rouler sans papier. D'accord. Regardons bien sûr ce tableau. Il y a un tableau ici où il y a 4 colonnes. La première colonne, les verbes conjugués. La deuxième, l'infinitif de ces verbes-là. Troisième, le groupe de ce verbe-là. Et la dernière, la personne. On va essayer de dégager les verbes conjugués qu'on a vus récemment dans les phrases qu'on a citées avant et les classer dans ce tableau-là. Alors, dans la première phrase, on avait vu. On va essayer de regarder les phrases une deuxième fois. La première phrase, le verbe conjugué est, bien sûr, ayant. Très bien. La deuxième phrase, le verbe conjugué est, oui, c'est ça, allant. Très bien. La troisième phrase, ne partez pas en voyage sans vos papiers. Où est le verbe ici? Oui, partez. La quatrième phrase, sois prudent quand il pleut. Sois prudent quand il pleut. Où est le verbe conjugué ici? À l'impératif, bien sûr, parce qu'il y a ici 2 verbes. Il y a soit, il y a pleut. Très bien. La dernière phrase, faites attention aux piétons quand vous roulez en ville. Ici, encore, il y a 2 verbes, mais ce qui nous intéresse, c'est le premier verbe, faites. On va essayer de classer ces verbes-là dans le tableau. Le verbe conjugué ayant. Quel est son infinitif? Vous l'avez deviné? L'infinitif du verbe conjugué ayant est avoir. Très bien. Quel groupe? Oui, avoir, c'est le troisième groupe. Et il est conjugué à quelle personne? Il s'agit de la première personne du pluriel. Très bien. La deuxième phrase, on avait dit que le verbe est allant. L'infinitif est aller. Le verbe aller. Qui est un verbe de quel groupe? Oui, c'est un verbe du troisième groupe. Très bien. Il est conjugué à quelle personne? C'est ça, à la première personne du pluriel. Troisième phrase, le verbe conjugué est partez. L'infinitif est partir. C'est un verbe aussi de troisième groupe. Et la personne concernée ici est la deuxième personne du pluriel. Quatrième phrase, le verbe conjugué est soit. L'infinitif est le verbe être. Le groupe, c'est troisième groupe. Et la personne de quoi il s'agit, c'est la deuxième personne. Et dernièrement, faites. Vous avez su le verbe ou bien l'infinitif de ce verbe-là? Oui, c'est le verbe faire. Très bien, c'est un verbe aussi du troisième groupe. Et la personne concernée ici est faites. Attention, faites, c'est la deuxième personne du pluriel. Très bien. On passe à autre chose maintenant qu'il faut retenir. C'est que pour les verbes du troisième groupe, bien sûr, pour conjuguer à l'impératif, on a 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du
pluriel. Bien sûr, ce sont des abréviations. Personne et singulier. Alors, pour la deuxième personne du singulier, en ce qui concerne les verbes du troisième groupe, la terminaison est S. On enlève la terminaison de l'infinitif. Oui. Oui. Je recommence. Ce qu'il faut retenir, oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les verbes du troisième groupe, on a bien sûr 3 personnes pour conjuguer un verbe à l'impératif, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ici, bien sûr, c'est une abréviation de personne. Et celle-là, c'est une abréviation de singulier. Personne, et celle-là, ouais, il est... Ça fait ça, gars. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les verbes du troisième groupe, pour les conjuguer à l'impératif présent, c'est ça la règle. Alors, avant de retenir la règle, on sait tous que pour l'impératif, il y a 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ici, bien sûr, c'est une abréviation de personne et celle-là, c'est une abréviation de singulier. C'est une abréviation de personne et pluriel. C'est une abréviation de personne et pluriel. Pour la deuxième personne du singulier, on enlève la terminaison de l'infinitif et on met à sa place le S. Par exemple, pour le verbe attendre, on enlève le re et on le remplace par S. Ça va être attend. À la première personne du pluriel, on enlève aussi la terminaison de l'infinitif et on la remplace par ONS. Par exemple, le verbe vendre, on enlève le re et on le remplace par ONS. En ce qui concerne la deuxième personne du pluriel, on enlève toujours l'infinitif, ou bien la terminaison de l'infinitif, on la remplace par le EZ. Par exemple, le verbe partir, on va enlever le IR et le remplacer par le EZ. Ça va donner partez. C'est ça la règle qu'il faut retenir pour les verbes du troisième groupe. Bien sûr, il y aura des exceptions. On va les regarder. À la deuxième personne du singulier, certains verbes du troisième groupe font exception, ou bien font exception et ont une terminaison en E. Par exemple, le verbe offrir, le verbe cueillir, le verbe ouvrir et le verbe avoir. Ce sont des exceptions, malgré que ce soit des verbes du troisième groupe, mais ces verbes-là, ils ont une terminaison en E. Par exemple, offre-lui un vélo. Offre-lui un vélo. Regarde ici, offre, la terminaison est E. Pour les 4 verbes suivants, l'impératif se conjugue ainsi. On a ici, je vais vous donner ou bien visualiser devant vous 4 verbes. Dans la conjugaison, il faudrait la retenir par cœur parce que ce sont vraiment des exceptions. D'abord, le verbe être. Bien sûr, soit à la deuxième personne du singulier, soyons à la première personne du pluriel et soyez à la deuxième personne du pluriel. Sois attentif, soyons attentifs, soyez attentifs. Deuxième verbe, le verbe avoir. Et à la deuxième personne du singulier, ayant à la première personne du pluriel et ayez à la deuxième personne du pluriel. Aie confiance en toi. Ayons confiance en nos efforts. Ayez confiance en vous. Troisième verbe, savoir. À la deuxième personne du singulier, on dit sache. À la première personne du pluriel, sachant. À la troisième personne, ou bien à la deuxième personne du pluriel, sachez. Sache
que je sais ce que tu fais. Sachez que je vais regarder vos productions. Dernier verbe, le verbe vouloir. Eh bien, sa conjugaison à l'impératif supporte deux formes. Soit on dit veut, soit on dit veuille. À la première personne du pluriel, on dit voulant. À la deuxième personne du pluriel, soit on dit voulez, soit on dit veuillez. Ces conjugaisons, mes petits, mes enfants, mes apprenants, il faudrait les apprendre par cœur. Très bien. Est-ce que vous avez bien saisi ces règles? On passe à autre chose. D'accord. Le verbe aller ne prend pas de S à la deuxième personne du singulier, pardon. Le verbe aller à la deuxième personne du singulier. Va, il ne prend pas de S. Allant à la première personne du pluriel et aller à la deuxième personne du pluriel. À la deuxième personne du singulier, on ajoute si nécessaire un S quand le verbe est suivi des pronoms en ou bien Y. Quand ce verbe-là, par exemple le verbe aller, ou bien un autre verbe, est suivi d'un pronom tel que en ou bien Y, on ajoute un S pour faciliter la prononciation, pour la fluidité de la parole. Par exemple, le verbe attraper. Attraper, normalement, il s'écrit sans S. Mais comme il est suivi d'un pronom qui est le pronom en, on ajoute le S et ça va être attrape-en une. Attrape-en une. La même chose pour le verbe aller. On dit vas-y. La conjugaison du verbe aller à l'impératif, on dit va. C'est ça la vraie conjugaison. Mais comme il est suivi d'un pronom, on ajoute le S pour faciliter la prononciation. Et on dit vas-y. Très bien. On passe à l'application maintenant, où on va essayer de conjuguer à l'impératif les verbes suivants dans les trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Vous êtes prêts? On y va? Allons-y. Il s'agit du verbe entendre, du verbe faire, le verbe voir, le verbe courir, être, aller et avoir. Bien sûr, certains verbes, on l'a vu récemment, et certains autres, vous allez les deviner. D'accord? Pour le verbe entendre, à la deuxième personne du singulier, si on veut s'adresser à une personne, rappelez-vous de la règle pour le verbe du troisième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, entend, avec S, entend. Oui, à la première personne du pluriel, on va dire entendant. Et quand on s'adresse à un groupe de personnes, on va dire entendez. Entendez. On passe maintenant au verbe faire. À la deuxième personne du singulier, qu'est-ce qu'on dit? Fait. Fait. À la première personne du pluriel, faisons. À la deuxième personne du pluriel, faites. Faites et non pas faisez. Faites attention. Le verbe voir. À la deuxième personne du singulier, on dit voit avec un S à la fin. À la première personne du pluriel, oui, voyons. Faites attention à l'orthographe. Voyons. Le I se change en Y. Et à la deuxième personne du pluriel, voyez. Très bien. On passe au verbe courir. À la deuxième personne du singulier, court avec un S à la fin. À la première personne du pluriel, courant. Et à la deuxième personne du pluriel, courez. Maintenant le verbe être. À la deuxième personne du pluriel, du singulier, pardon, soit. À la première personne du pluriel, soyons. Et à la deuxième personne du pluriel, soyez. Le verbe aller maintenant. Va.
allant, aller. Et enfin, le verbe avoir, à la deuxième personne du singulier, on va dire est. À la première personne du pluriel, on va dire ayant. Et à la deuxième personne du pluriel, on va dire ayez. Très bien. Vous avez bien compris? Très bien. On passe au deuxième exercice d'application, où il nous est demandé de conjuguer les verbes à l'impératif. Regardons la première phrase. Revenir, entre parenthèses, le feu est encore rouge. On va conjuguer le verbe revenir à l'impératif, bien sûr, à la première personne du pluriel. Deuxième phrase. Le verbe mettre vos ceintures. On va conjuguer le verbe mettre à la deuxième personne du pluriel. Troisième phrase. Être prudent en traversant la route. On va conjuguer le verbe être à la deuxième personne du singulier. Allez, pensez un petit moment. Devinez la réponse. Vous l'avez eu? D'accord. On commence la correction? On y va. Pour la première phrase. Revenir, le feu est encore rouge. Le verbe revenir à l'impératif présent, à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Revenons, le feu est encore rouge. Revenons, le feu est encore rouge. On passe à la deuxième phrase. La réponse sera le verbe mettre à l'impératif. À la deuxième personne du pluriel, on s'adresse à un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Mettez vos ceintures. Mettez vos ceintures. Très bien. Au dernier exemple. Être prudent en traversant la route. La deuxième personne du singulier. Je m'adresse à une personne et je lui dis d'être prudent en traversant la route. Qu'est-ce que je vais lui dire? Le verbe être à la deuxième personne du singulier, c'est sois prudent en traversant la route. Très bien. J'espère que vous avez bien retenu les règles et vous avez bien compris les exemples qu'on a vus. Et merci de votre attention. السلام عليكم. جيسبر هاد الفيديو جبركم على خير وبخير، مكونين في داركم، سورتو غير مكونين ما تخرجوش. كمواطنين عندنا جوج الحوايج مهمين نديروهم. الاول هو نبقاو في دارنا، احترام التعليمات ديال المسؤولين، الوقايه كذلك نغسلوا يدينا مرات عديده في النهار والاماكن حتى هي اللي تنكونوا موجودين فيها. Deuxièmement, quelque chose qui me tient à cœur, énormément à cœur, que je sais que Bladna, Blad Khair, et ça a toujours été un pied de grand homme, un pied de solidarité. Et pour ça, l'État marocain a mis en place un site qui s'appelle tgr.gov.ma. Vous entrez sur le site, ديروا الليبريتو، صيفطوا الليبريتو عافاكم، نتعاونوا بيناتنا، il faut s'aider, il faut s'entraider, c'est le plus important عافاكم dans cette période. Pour que le Maroc de demain soit différent, soit plus solidaire, plus juste, plus exemplaire et qui donne envie aux Marocains du monde entier de participer à l'avenir du pays. Moi j'ai donné, maintenant je compte sur vous. Tous les montants sont les bienvenus, en euros, en dollars, en dirhams, en tout, en yens même. Moi je vais mettre voilà. Mais non, rajoute encore. C'est bon là. Ah, encore, hein, tu peux faire mieux, papa. Ouais, alors bah tu me demandes pas des nouvelles baskets aussi. Je veux pas des nouvelles baskets, je veux aider le Maroc. C'est bien mon fils. Vous mettez votre mail, le numéro de la carte bancaire, vous allez recevoir un numéro par SMS, vous confirmez et Inch'Allah vous allez faire beaucoup de bien. J'espère que tous les Marocains du monde entier répondront à cet appel. Donc voilà, Inch'Allah, ريكون خير. everything is gonna be alright. تخافوش. يلا الله يعاونكم، تهلاو في راسكم وديما مغرب. يمكن لكم حتى نتوما تساهموا بتبرعاتكم في صندوق كورونا عبر موقع tgr.gov.ma وما تنساوش تتبعوا إجراءات السلامة اللي تتصدر من الجهات الرسمية.
في إطار تدابير الحد من الضرر الاقتصادي السلبي ديال جائحة كورونا، وتبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعلنت لجنة الإنعقاد الاقتصادية قبل أيام تخصيص منح مالية استثنائية غادي يستافدوا منها الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل اللي مسجلين في خدمة العميد، والمأجورين تابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم من طرف مشغليهم. فبالنسبه للناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل اللي مسجلين في خدمه العميد وقاموا بارسال تصريحاتهم عبر الرقم 1212 وتمكنوا من التوصل برساله قصيره بخصوص قبول طلباتهم، غادي يتم ابلاغهم برساله قصيره SMS اخرى حول مكان السحب ابتداء من يوم الاثنين 6 ابريل، واللي غادي يكون اما عن طريق الشباك الاوتوماتيكي ديال الابناك او عبر وكاله الاداء. في الحاله الاولى ديال الناس اللي مسجلين في خدمه العميد واللي غادي يتم توجيههم للشبابيك الاوتوماتيكيه، غادي يلقاو في SMS اللي غادي يوصلهم جميع الارشادات والمعلومات اللي خاصهم، واللي من بينها واحد الرقم كيتسمى الرقم المرجعي والاسم ديال البنك اللي غادي توجه ليه. وديك الساعه ما على الشخص غير يمشي للشباك الاوتوماتيكي اللي تابع لديك البنك اللي عنده في SMS، يدير سحب الاموال بدون بطاقه ثم يدخل الرقم اللي عنده في SMS. من وراها الشباك غادي يطلب ليه واحد الرقم سري اخر. في هذه المرحله خاصو يدخل 4 الارقام اللي عنده في رقم البطاقه الوطنيه ديالو، وبالنسبه للناس اللي عندهم اقل من 4 الارقام في البطاقه الوطنيه ديالهم يكتبهم ويزيد عليهم الرقم 0 باش يوليو 4 ديال الارقام. على سبيل المثال بطاقه التعريف الوطنيه B12، الرقم السري للادخال غادي يكون هو 1200. بطاقة التعريف الوطنية B123، الرقم السري للإدخال هنا غادي يكون 1230. بطاقة التعريف الوطنية B123456، هنا الرقم السري للإدخال غادي يكون هو 3456. وبالنسبه للناس اللي غيتم توجيههم للشبابيك الخاصه بالقرض الفلاحي من بعد ما يديروا سحب الاموال بدون بطاقه، يتبعوا هاد 3 ديال المراحل. المرحله الاولى يدخلوا النمره ديال التليفون ديالهم، المرحله الثانيه يدخلوا الرقم المرجعي اللي وصلهم في SMS، والمرحله الثالثه والاخيره يدخلوا الرقم السري واللي هو 6 ديال الارقام اللي كاينين عندهم في البطاقه الوطنيه ديالهم. وفي حاله الناس اللي عندهم اقل من 6 ديال الارقام يديروا نفس الطريقه اللي شرحنا قبيله، يعني يزيدوا اصفار في الاخير حتى يكملوا 6 ديال الارقام. ومن الاحسن كل واحد يغسل يديه مباشره من بعد ما يستعمل الشباك الاوتوماتيكي بالصابون او لا بمحلول معقم، او لا يكون معاه شي منديل ورقي باش يضغط على الازرار ديال الشباك ويرميه في سله المهملات مباشره من بعد الاستعمال. اما بالنسبه للناس اللي مسجلين في خدمه رميد واللي غادي تسلموا الفلوس من وكاله الاداء، فراه حتى هما غادي توصلوا SMS واللي غادي يكون فيه الرقم المرجعي زياده على اسم الوكاله اللي غادي توجهوا ليها. فراه حتى هما خاصهم يتوجهوا لاقرب وكاله اداء اللي مشار لها عندهم في SMS، وما ينساوش يديو معاهم البطاقه الوطنيه. منين كيوصلوا الوكاله يشدوا الصف ويحافظوا على مسافه الامان ديال المترونس. فاش كيوصل الدور ديالهم كيدليو بالرقم اللي جاهم في SMS مع البطاقه الوطنيه، تيمضيو على الوصل الاستلام وكيتسلموا المنحه ديالهم. ومن الاحسن كل واحد يدي معاه السيلو الخاص به باش يمضي به. ويجب التنبيه انه بالنسبه للناس اللي غيمشيو الى مكان سحب اخر غير اللي جاهم في SMS، فراهم ما غيتمكنوش من الحصول على المساعده. ولتفادي الازدحام حول نقاط السحب في هذه الفتره من الحجر الصحي، غادي تمتد فتره التوصل برسائل قصيره لعده ايام ابتداء من يوم 6 ابريل. وحاجه مهمه، الرقم المرجعي والمعلومات الاخرى اللي غيتوصل بها الشخص المعني خاصو يحافظ عليها وما يعطيها لحتى شي واحد. اما بالنسبه للمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم من طرف المقاوله اللي كتشغلهم على اساس انهم موقوفين عن العمل جراء الحجر الاجباري، غادي يستافدوا من مبالغ الدعم المالي ابتداء من يوم الاربعاء 8 ابريل، وغادي يتم اخبار المستفيدين برساله قصيره SMS عبر ارقام الهواتف المحموله ديالهم او عبر برقيه في حاله عدم وجود رقم الهاتف. وهنا كنبهوا الناس المعنيه انه لا داعي انهم يتوجهوا لاي وكاله بنكيه او شبابيك اوتوماتيكيه او وكاله الاداء او لاي نقاط لسحب الاعانات الماليه قبل التاريخ اللي ذكرنا. وطبعا ما تنسوش تتبعوا جميع اجراءات السلامه الضروريه اللي كتصدر من الجهات الرسميه. بعد ما جاوبناكم على مجموعه ديال الاسئله اللي طرحتوا لينا في جوج ديال الحلقات اللي دازوا، دابا غادي نكملوا الجزء الثالث ديال الاجوبه. واش كيتوقف عقد العمل بسبب وضع الاجير تحت المراقبه والحجر الصحي؟ عقد الشغل كيتوقف مؤقتا حيت هذا الفيروس كيتصنف مرض ومبرر غياب الاجير المصاب على العمل ديالو. واش المشغل خاصو يستجب للممثلين الاجراء الا طلبوه لشي اجتماع؟ باش المشغل يضمن السير ديال المقاوله يمكن ليه يدير اجتماعات مع ممثلين الاجراء الا دعت الضروره، ولكن خاص مراعاه الظروف الوقائيه اللي هضرنا عليها من قبل.
واش القانون كيسمح للاجير انه يخدم من داره؟ الا كان اتفاق بين الاجير والمشغل ممكن ان هذا الاخير يخدم من داره، ولكن خاص الاجير يكون عنده جميع الظروف ديال الصحه والسلامه اللي كاينه في القانون، وخاصو يكون كيتوفر على التامين ضد حوادث الشغل. وفي الاخير كنزيدوا نعاودوا نذكروا ان هذه التعليمات كلها في صالحنا باش نبقاو سالمين. خلونا في ديورنا كاملين. مؤسسة البنك الشعبي تساند مواصلة التمدرس عن بعد. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، نرحب بكم مجددا في دروسنا لمادة الاجتماعيات الخاص بمستوى السنة الثالثة ثانوي إعدادي. سنبقى مع مكون التاريخ ومع الدرس رقم 8 بعنوان القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. إذن سنحاول أن نحقق من خلال هذا الدرس مجموعة من أهداف التعلم. في البداية سنحاول أن نحدد السياق التاريخي للقضية الفلسطينية. كهدف ثاني سنحاول تعرف وتفسير تصاعد المقاومة الفلسطينية على محاولة تقسيم فلسطين. وكهدف ثالث وأخير تتبع تطورات الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية بعد سنة 1948. بداية كما تلاحظون معي في هذه الصورة هناك بعض رموز النضال الفلسطيني: الطفل، الحجارة، الدبابة، يعني شخصية ياسر عرفات، الخريطة الفلسطينية. إذن هذه تؤشر لنا على مدى صمود هذا الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه نتيجة الاحتلال الصهيوني الذي تعرضت له الأرض الفلسطينية. فهذه القضية تعتبر القضية الفلسطينية من القضايا الراهنة الشائكة المطروحة على الساحة الدولية، والتي لم يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل عادل لها. لذلك نتساءل في هذا الدرس: فما هو السياق التاريخي للقضية الفلسطينية؟ وكيف تصاعدت المقاومة الفلسطينية على محاولات التقسيم؟ وأخيرا، وما هي أبرز تطورات الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية بعد سنة 1948؟ إذن سنتوقف في المحور أو النشاط الأول مع السياق التاريخي للقضية الفلسطينية. إذن حيث سنبرز بداية جذور القضية الفلسطينية، إذ تعود جذور القضية الفلسطينية إلى ظهور ما يسمى بالحركة الصهيونية، وهي حركة قومية يهودية ظهرت في أوروبا الشرقية كان هدفها تأسيس وطن قومي لليهود بفلسطين. ونظمت هذه الحركة عدة مؤتمرات، من بينها مؤتمر بال بسويسرا سنة 1897 بزعامة زعيمها آنذاك ثيودور هرتزل. تلقت هذه الحركة دعم بريطاني واضح عبر إصدار وعد بلفور، وهو نسبة إلى آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا سنة 1917، يساعد فيه اليهود على إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. نتيجة لهذا الدعم قامت الحركة الصهيونية بسياسة للتمركز الصهيوني بفلسطين مع ارتفاع أعداد الهجرات اليهودية إلى فلسطين خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. واتجهت هذه الحركة إلى توطين أو استيطان اليهود في الأماكن الاستراتيجية بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، ثم هيمنة على الصهيونية على التعليم والاقتصاد، إخضاع السكان المحليين والقضاء على المقاومة. إذا نتيجة سنمر بعد ذلك إلى النشاط أو إلى المحور الثاني حول تصاعد المقاومة الفلسطينية على محاولات تقسيم فلسطين. فبعد أن خضعت فلسطين للانتداب البريطاني تمت مجموعة من محاولات تقسيم فلسطين. إذن كما نلاحظ الخريطة الأولى، قرار التقسيم الأول الذي يعود إلى لجنة بيل الملكية يعني البريطانية سنة 1937، وحسب مفتاح الخريطة
فقد اقترحت مجموعة من الأراضي لتشكيل الدولة اليهودية، أراضي أخرى لتشكل الدولة العربية، وبقيت هناك مناطق خاصة بمنطقة مراقبة بريطانية أي تبقى تحت الإدارة البريطانية. ثم هناك خطة أخرى، خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين، قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر سنة 1947، والذي طبيعة الحال قضى بتقسيم فلسطين إلى 3 مناطق: دولة يهودية، دولة عربية، وإدارة دولية لمنطقة القدس وبيت لحم باعتبارها أماكن مقدسة. إذن تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني سنة 1922 لتهيئ الظروف لإقامة الدولة اليهودية. صدرت عدة قرارات للتقسيم، قرار 1937 كما نرى، وقرار 1947. إذن الخلاصة، أو كما يعني سنحاول أن نبرز تطور هذه القرارات على الصعيد المجال الفلسطيني ما بين 1937 إلى 1947: توسع في مساحة الدولة اليهودية المقترحة، تقلص لمساحة الدولة العربية، بقاء الأماكن المقدسة تحت إدارة دولية. الآن نتيجة لمحاولات التقسيم إذا شهدت فلسطين مجموعة من مظاهر المقاومة، وسنتعرف على أسباب هذه الاضطرابات والثورات الفلسطينية. هناك ثورات التي اندلعت سنة 1920 و 1921 احتجاجا على وعد بلفور والهجرة اليهودية. ثورة 1929 وما يعرف بثورة الوراق لإيقاف أسبابها إيقاف شراء الأراضي، تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ثورة عز الدين قسام 1935 والثورة الفلسطينية الكبرى ما بين 1936 إلى 1939، تزايد الهجرة اليهودية نتيجة طبيعة الحال تزايد الهجرة اليهودية وتزايد عنف الميليشيات الصهيونية كالهاغانا وغيرها من الميليشيات. إذا جانب هذه الثورات ظهرت جمعيات ونظمت مظاهرات في إطار المقاومة السلمية كتقديم العرائض والشكاوي والاعتراض على السياسة البريطانية والصهيونية. الآن سنتعرف على التطورات التي عرفها الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية بعد 1948، أي بعد إعلان قيام دولة إسرائيل سنة 1947 و 1948. إذن في البداية نهجت إسرائيل بعد إعلانها كدولة سياسة توسع إسرائيلية في الأراضي العربية، حيث احتلت الضفة وغزة والجولان في سوريا وسيناء في مصر سنة 1967. والذي ساعدها على ذلك وهي مجموعة من الأسباب والعوامل: أنها تلقت الدعم الأمريكي اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا، مما أدى في النتيجة إلى تشريد الفلسطينيين ولجوئهم إلى مخيمات شتات. ومن جهة أخرى دخلت الدول العربية في صراع مع الدولة الإسرائيلية، ومر هذا الصراع بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى مرحلة الصراع المسلح، يمكن أن نحدده ما بين 1948 إلى 1973. شهد مجموعة من الحروب: حرب النكبة الأولى أي الحرب العربية الإسرائيلية الأولى 1948، العدوان الثلاثي على مصر 1956 هو عدوان شاركت فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، حرب النكبة الثانية أو التي تعرف أيضا بحرب 6 أيام سنة 1967، ثم حرب أكتوبر أو حرب 1973 التي انتصرت فيها مصر واستعادت سيناء. ثم دخلت الدول العربية في مرحلة التفاوض السلمي ابتداء من سنة 1979 بتوقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد. والأردن من جهته تم وقع اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل سنة 1994. أما فيما يخص تطورات القضية الفلسطينية فقد نشأت منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964 كمنظمة جامعة للفلسطينيين سواء الذين تحت الاحتلال أو الذين في الشتات. هذه المنظمة حصلت في سنة 1974 على اعتراف دولي من طرف حيث دعي ياسر عرفات إلى إلقاء خطاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كما اعتبرت في قمة الرباط الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ونتيجة للتعنت الإسرائيلي اندلعت مجموعة من الاحتجاجات والانتفاضات، أشهرها انتفاضة أطفال الحجارة سنة 1987، مما اضطر إسرائيل إلى الدخول في سلسلة من المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، مثل مؤتمر مدريد سنة 1991 ومؤتمر أوسلو سنة 1993 الذي منح للفلسطينيين الحق في إقامة دولة فلسطينية
تمت بداية تأسيس سلطة فلسطينية على أراضي الضفة وغزة. لكن التعنت الإسرائيلي دفع الفلسطينيين مجددا إلى القيام بالمقاومة من خلال انتفاضة الأقصى سنة 2000، والآن مستمرة هذه الحركات يعني الانتفاضية والحروب التي دخل فيها الفلسطينيون، خصوصا حروب غزة. وكما أن من أبرز الأحداث التي شهدت عرفتها فلسطين استشهاد أو اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. إذن كخلاصة لهذا الدرس يمكن أن نعتبر أن نجح الفلسطينيون في تحريك الانتفاضة ونادوا بالأرض مقابل السلام، إلا أن العدوان الصهيوني المستمر يشكل عائقا أمام حصول الفلسطينيين على حقوقهم. ونشير هنا إلى أن المصطلحات الخاصة بهذا الدرس موجودة في الكتب الدراسية المقررة، فيمكن للتلاميذ مراجعتها هناك في هذه المقررات. ونتمنى لكم التوفيق في تحصيلكم الدراسي. أزور إميانين تميانين تبدوت ثم زيخت ذونتيني أيوز نون خفتمون تنون يدنخ يغواس أميري نك مصطفى بوكريم أنا موس أمينون وغواس هذا أغواس يخصان ثلاث تسنا ثم زيخت مشا ذيس شرط نتسوريفين غنتيرام ثم زوروت تخصا ذيس ثنفوست لختي تقيس غندختيني ماس بومين فرتيد ثيرمث نيخصانا سوري انتو تلايث مشا ذا تدوه في راس ثيرمث لسا دوس نفلول فير قص انتيرام تدي دوس دوستار مشا ايثما ديسما ذونتيني تكل يظن ايوز نون ذا مرحبا يسون اذنخا يوم زورو انموتي انرعا ومثنخ غدماس بومين النيدان اديمون يذنخ يكون ثيرام التمسيرين النغواس اميري انرعا ميدي وماس بومين فرص اخر كان يرقاز نكراد منين نوسنان يعني جيسن ولا يتقال كوديو سنان هردي دمغت في ينس ارتيني تمنا كارس غمدين يلدي تيد ويسين ارتي التاج اركي غير دمغت في ينس اسيد سيستاسمي يزمري واح يكستي ويسكراد ارتي التاج ارزولي جيتا سمي ولا تغمدين يحل امديان معا التناف غاث نفوست نكراد تسلمين سفل داتاس ارتيني نيسلان تكراد تسلمين قيانو قلمام سيد فاغية تروان ومان أي المامات إلا قيانو درارياتوين وريا زاوديان ياتن تسلمينات تسوقر تيسنات تسوقر سلوفا تسكرات انت تقاثم خايند إكل حلاريان واس زرين سنين قمارنك تمانو قلمام يساوليان نسن يهينين تيوشا هاد نغول سوق الماما دامينو ناوي 3 سنة نقن تاروا نامز ماتوماني سلمان اللي غسفل نتسلمين اللي تساولت مسوقر تسلوفا تين ياسنت فهمت غير هذا يستمز ترقا ماش لغتي سوروينت نكرت فاكو دان زوق المام تفلتنت لي داسكا دون دينو كمان ليختي نزرات تسلمت لي سوقن قنتاروا تسكر ديس تموت توالا ديس نسيكين ومان تبو نفوس ليخت تراني نقمان اللي قواد دادان اسنت
لحنتي تزوق المام تاكوين نسترقا ترول تام خاين تنتات ورتسوين قمار اللي اختو ولا لا غنتاراتسا ورسلتو في ماد تشكار من دوات يمن سنين قمارن تفل دوالنس أمزيل ريكاتو الزالي خسولي زويغ إختو الجيناري غيكور ما يرادو يدوي ونشتنا أفنان ويلي زرينين وانا يوتوفو سنس ورداي ترو وانا يوتوفو سنس ورداي ترو يقان دا النسان وانا ريسفليد نس يساسفاون غواكود نس وريب ديام ياضو مادون اللي يقال نسافارن تيساسفاون ومسكناف يتابع تايرينو ديسنس تنميرنا تنميرت شيئان إماس بومين خنفوسنس ثمينوت نخينا أنسفرو تيغوريوين تونتين النادي جديدان فورة آخر أزول عاد نسنتي أما والنغ استقوري أسنان أسنان أمسوقر 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 سلوفا أمسوقر سلوفا أمخاين أمخاين تسمي تسمي تسلمت تسلمت تيغمدين تيغمدين أقلمام أقلمام أنا قمار أنا قمار سفلد سفلد أسكا نغد تيوشا أغول أغول دارت ما بديت ما دي سماخ فتا يفوت نفوس نختمينو تنوسا أنا موتي نزري سوريفت نسوري انتو تلايت يزدين غير تماست وزدي د ثفورة آخر أدنا دو صدريس نغنوسا نضيتي ويناسي كلان نوغزا سوورين تيسكن قضيت دوين تاماست د نغد أكد تاوين ستم زواروت يات نتسلمين تسوقر سلوفا تيسنات سوقر تيسكرات نتات تقاتا مخاينت تاوينست تيسنات درنت تسلميناد سكرات قوداد نلامان دو سفلس دو فولكي جوجل ما منسنت ألوغن تاماست د نغداكد نتات تاماتارت نسماد تيلي قود غار انت متارين تيسكرت نغوين تيسكن قضيت اد نموتيسي لغمان تنسكرت نوالوغن نزوارس اد نغر تاوينست نسنفل تيسكن قضيت استاماست د نغددق نغر يات تسوقر سلوفا تيسنات تسوقر تيسكرات نتات تقاتا مخاينت أيوز يات تسوقر سلوفا دتي سنات تسوقر دكتي سكرات نتات تقاتا مخاينت على غمو السين اد نسني تاوينست نسمد تستاماست د نغددق نغرت إزراو نقمار تسلمت بوتقرا أقرو جوجل مام خمكان إزراو نقمار تسلمت دكبوت قرا دقوقرو جوجل مام ألغمو ويسكراد أد نسم ديك الزومن نتوينست استاماست د نغددق نغرتاوينست درنت سلميناد سكرات قوداد لامان وسفلس وفولكي جوجل ما منسنت أيوز درنت سلميناد قوداد لامان دو سفلس دو فولكي جوجل ما منسنت أيوز اختمر ورانون إزقان
يثير مثل انت دلساد وسنفلو ريت مالي سما ان موتي استمسير النخ غير تسوريفت ثنقاروت يزدين غريق رمضان يزويلنا صورة ثاقة راد نوريس نفوس نوسا ناوي داك الطوماد نضفر تيغرينس ارتينين يسلانت كرات نتسلمين قيات تمدان وامان ستاوية تروقا يا تنسنت تسوقر تيسنات تسوقر سلوفة تيسكرات تقاتا مخاينت ينواس اسفلد نتسلميناد ايان سنين قمارن يغمزرات يقوري وين كلانين ارنتافا إزوين كراد يان سين دنتني زوين نومضان ليغان سيل سامازيغ مكاد أميا يان سين كراد كوز سموس صديس صا تام زا أدنا نزاماوان نزوين سيلو غمايات نزوارس أد نصيد نتوميين نولافن نسمد تيويناس نيرغازن أيوز سموس نيرغازن انت مغارت غمكان يات انت مغارت نقداد أيوز تزاني قداد نسلمان تام نسلمان انت شكارين أيوز سنات انت شكارين على غمو ويسين اد نزر زويل نيني يسماو النسن سموس صديس كوز تزا أميا ألغمو أمكارو أد نسم دي زوين سونتي أميا يات سموست أيوز أميا يات سنات كرات كوزت سموست أيوز نون أيثما دي سما حمانا كز الشيغان خفو موال نوسا وريلي ما يرزيل ولا يوف إيواليون ني مديازن إرسلين إمازيغن عن طفورة مديازنخ مدخ ديوي يومينو طفورة تاخا أمضان لفرضة ديان التنيسان فيان أوريد الفولا جلان زويل نتزاكا ديان يني زورا نومضان أميا والو ريبان زود غاصة زود يدقام ينسين كراد نزوار التنزري سو صغار نسون فوق كوز نزريد سمي الصدي الساعة دريغ نسليكي ضياط جار إيقان التاميز دا طمان تزاد التجا غيغي كملتي زوار إزران ديواريون يتمديازين ثمازيغين إناثفوضن إقرار إساغاني ثماقيت التسنة ثمازيغتا هيث مالي سما نيوض غرتيزي وشمد انتقراوت نواسا زيو غواس نون أميري أغواس انتسنة تتليت تمازيغت داكو دون تمصفاض نينيون قيمة سيلمان أميري أميري هايد لي سينو أميري أتنمل انتو تليتينو أميري أميري أتلوتينو أميري أتفوت اتماقيتينو أميري أميري المدينو أميري أسوري السلام عليكم. جيسبر هاد لا فيديو تجبركم على خير وبخير، مكونين في داركم، سورتو غيستي مكونين ما تخرجوش. كمواطنين عندنا جوج الحوايج مهمين نديروهم، الاول هو نبقاو في دارنا، احترام التعليمات ديال المسؤولين، الوقايه كذلك نغسلوا يدينا
مرات عديده في النهار والاماكن حتى هي اللي تنكونوا موجودين فيها. Deuxièmement, quelque chose qui me tient à cœur, énormément à cœur, où je sais que Bladna, Blad Khair, et ça a toujours été un pays de grand homme, un pays de solidarité. Et pour ça, l'État marocain a mis en place un site qui s'appelle tgr.gov.ma. Vous entrez sur le site, ديروا اللي بغيتو, صيفطوا اللي بغيتو, عافاكم, نتعاونوا بيناتنا, il faut s'aider, il faut s'entraider, c'est le plus important عافاكم dans cette période. Pour que le Maroc de demain soit différent, soit plus solidaire, plus juste, plus exemplaire et qui donne envie aux Marocains du monde entier de participer à l'avenir du pays. Moi j'ai donné, maintenant je compte sur vous. Tous les montants sont les bienvenus, en euros, en dollars, en dirhams, en tout, en yens même. Moi je vais mettre un chiche rolcom, voilà. Mais non, rajoute encore. C'est bon là. Ah, encore, hein, tu peux faire mieux, papa. Ouais, alors bah tu me demandes pas des nouvelles baskets aussi. Je veux pas des nouvelles baskets, je vais aider le Maroc. C'est bien mon fils. Vous mettez votre mail, le numéro de la carte bancaire, vous allez recevoir un numéro par SMS, vous confirmez, et Inch'Allah, vous allez faire beaucoup de bien. J'espère que tous les Marocains du monde entier répondront à cet appel. Donc voilà, Inch'Allah, رايكون خير. Everything is gonna be alright. تخافوش. يلا الله يعاونكم, تهلاو في راسكم وديما مغرب. يمكن لكم حتى نتوما تساهموا بتبرعاتكم في صندوق كورونا عبر موقع tgr.gov.ma وما تنساوش تتبعوا إجراءات السلامة اللي تتصدر من الجهات الرسمية. في اطار تدابير الحد من الضرر الاقتصادي السلبي ديال جائحه كورونا وتبعا لتعليمات صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اعلنت لجنه الإنعقاد الاقتصاديه قبل ايام تخصيص منح ماليه استثنائيه غادي يستافدوا منها الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل اللي مسجلين في خدمه العميد والمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم من طرف مشغليهم. فبالنسبه للناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل اللي مسجلين في خدمه العميد وقاموا بارسال تصريحاتهم عبر الرقم 1212 وتمكنوا من التوصل برساله قصيره بخصوص قبول طلباتهم، غادي يتم ابلاغهم برساله قصيره SMS اخرى حول مكان السحب ابتداء من يوم الاثنين 6 ابريل، واللي غادي يكون اما عن طريق الشباك الاوتوماتيكي ديال الابناك او عبر وكاله الاداء. في الحاله الاولى ديال الناس اللي مسجلين في خدمه العميد واللي غادي يتم توجيههم للشبابيك الاوتوماتيكيه، غادي يلقاو في SMS اللي غادي يوصلهم جميع الارشادات والمعلومات اللي خاصهم، واللي من بينها واحد الرقم كيتسمى الرقم المرجعي والاسم ديال البنك اللي غادي توجه ليه. وديك الساعه ما على الشخص غير يمشي للشباك الاوتوماتيكي اللي تابع لديك البنك اللي عنده في SMS، يدير سحب الاموال بدون بطاقه ثم يدخل الرقم اللي عنده في SMS. من وراها الشباك غادي يطلب ليه واحد الرقم سري اخر. في هذه المرحله خاصو يدخل 4 الارقام اللي عنده في رقم البطاقه الوطنيه ديالو، وبالنسبه للناس اللي عندهم قل من 4 الارقام في البطاقه الوطنيه ديالهم يكتبهم ويزيد عليهم الرقم 0 باش يوليو 4 ديال الارقام. على سبيل المثال بطاقه التعريف الوطنيه B12 الرقم السري للادخال غادي يكون هو 1200. بطاقة التعريف الوطنية B123 الرقم السري للإدخال هنا غادي يكون 1230. بطاقة التعريف الوطنية B123456 هنا الرقم السري للإدخال غادي يكون هو 3456. وبالنسبة للناس اللي غيتم توجيههم للشبابيك الخاصة بالقرض الفلاحي من بعد ما يديروا سحب الأموال